Social Development Organization. Saya perlu kita berhubung-hubung dengan saya bola ini yoga therapy center committee president ini orang berangkat juga berhubung bisa yang dicoba kerjakan oleh kaum. Apabila awak ini ada therapy center committee president ini orang berangkat yang bola ini orang hebat beda, yang bola pernah ini ratu masuk bola. Dan bola biasa bermain, bisa yang bola di situ bola. IPC Pemenang Division Committee ini Sansani Conference konferensi Sabapoti Dr. Vidya Borna penampilan itu Hambaya Paru Hambaya Paru ini parti ini Senior Most Vice President Minister for Vidya Borna General Secretary Sapolda Forma, the IWC President, Madam Josudharan Jamadia, Youth IPC President Vikas Deforma, Sri Kumulung, BSC Chairman, Sir Hossein Deforma. Kumulung Division Committee ni jodoh IPC Division Committee ni adong IWC Division Committee ni adong jo Youth IPC jodoh lana angwai sebeno Hambaya Paru jehetu sini program barotan ni jorawan tu jenglainan ni domani pray একটা দেশটাবাসী চেংলাই মানুষ যাই হোক আঙাসক কলক সাগলা তিনি যেহেতু কমিটির ইনফরমেশন কুমুলুং ডিভিশন কমিটি হব আইপিএসি বিভাগে আইপিএসি তরথানে লকথানে চৌথানে Kumulung Division Committee IPC রঙে অনেক অবদান দङ 15 বছর IPC জবা খালাইকা খালাই দङ এই খালাইबो थांनाय तामनि बागै only ADC area na base খালাইयै IPC আতাই মানে একটা না উদ্দেশ্য Pwede hai more demand, inner line permit, Bangladeshi postback, illegal immigrant postback, hai kaba potini ko demand diye IPC asaiya. Ekta uddeshyo age duties jobab bayoi. Ki prathani bagai boundary khai langkha, administration namik langkha. সংবিধান ইসলামিক লাঙ্ঘন পার্লামেন্ট সরকার ভারত সরকার বাই ত্রিপুরাখানে অস্তিত্বনি বাগে যে এডিসি জিপি এডিসি
Tripura Tribal Area Autonomous District Council ke Rajakmani Abulo State Clyde Temple Pleasure State Separate State Tripura Land Sannan Bagai IPC Asaya 15 বছর IPC ni যে আন্দোলনের ইতিহাস যত সাইমানো जोंते हमने कतार में सवाई नहीं भांगला और तीन मान जनाए किने हॉल बिशिंगो सब आईपीएस कतार दिखाई आके साला कतार देख गए सुनना लामा का सुनाई दो लास्ट मोमेंट पे सब क्या जब दो मलहाती रोज इन सारे चीजें ना जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अपनी विरुद्ध कुमलोगत जब आंदोलन उठाई त्रिपुरा ने दाबिना दुई जब बरमुरा हाथाया 11 दिन लगातार जब आंदोलन उठाई आंदोलन विषय बरना जवाब मानी दो একজন এনসি ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরালের দাবি আবার এনসি ডেভেলপমেন্ট সুবিধা মানে এগুলো ও ত্রিপুরালের দাবি যদি ত্রিপুরাসানি ভাবে সত্যি ভাবে যদি নামে টঙ্গ কাকায় একজন এনসি ডেভেলপমেন্ট সুবিধা বানো লাখো এনসি ডেভেলপমেন্ট আগামী দিনে ত্রিপুরালের আন্দোলন মা খাই নাই এই সামান্য তাদের সামলাই মা তখন আমলে লোক মানে হাতিব হাজার হাজার যুবক না আমাকে ক্যান্ডেল বসুন যায় 2018 বিজেপি বাই আইপিএল সরকার ফাইও এই সরকার ফাই মানে 3 মাস বিশিঙ্গল সরকার গঠন হয়ে শপথ নালাই বাই 3 মাস বিশিঙ্গল ইউড আইপিএল এর সিদ্ধান্ত না থাক ক্ষমতাও ফাইলে বড় অরাই করে মিঠানো বড়রে কবাংমা চাহিদা আলোমাই আমকে বড় উপলব্ধ হই থাকবে না তিনি উদ্দেশ্য বইয়া তিনি উদ্দেশ্য ত্রিপুরালেছে ও ত্রিপুরালের বাগলে লোক মানে হাতি ও মোটর সেনা হাজার হাজার যুবক পিঠাইছেন ইয়াতায়াত ইয়া খরচ হই হার ওই সময় টাঙ্গলাইটা সময় চালাইটা ত্রিপুরালের আন্দোলন খাইনে থাকতে নেব जों केवल जों बेमानि खालाया जों ত্রিপুরালের আন্দোলন या करी खारगला जों ত্রিপুরালের आंदोलन उग्रग तले नम जोंगा ओइ दंला ओस माइना ते पिला बक्क बखावा थोक सके नामपाय बरमुरा हातायो 11 दिन आंदोलन खालायफ्रा वातै ताबु खाय जराबो जुलाई मासन वातै पेन बहग माइ गइबो बदल दुई फैसा नांलायो फना बरमुरा हातायो जिलाय 11 दिन निर्देश परे आईपीएल आंदोलन खाय अमका बदल सामान्य को किया এই আসল খায় খায় সারা ভারতবর্ষের বড় পদত সাইমান का ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারা के अस्तित्व নিভাবে ত্রিপুরালে সামনে ऑल इंडिया बड़ो साइमन का प्लेटफॉर्म तो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट कि 2023 विधानसभा इलेक्शन या नोटे निसारे डेवलपमेंट बहाइनो लांबा चंद्र या का लेखले का जुद्ध जेमन ऑस्ट्रेलिया करे फलाई माने हाय हाय जानि जा साथ में सरेंडर लाइनले सेखा लास्ट मोमेंट जरावत सारे की डेवलपमेंट थ्री में तमन जरावत तुम्हें जे साइकिल माने अकौपना सब जे कोनो भाबे हो तार पात्र नेता तमन बिसिगो तेउ जरा कबे मा थांसि नाइ नै आं हरसा इसरे थाइबो मासुरिका देश ने विधानसभा इलेक्शन भाबे फाइनल डिसीजन आने सकांगो हरसा इसरे थाइबो या परे अकुत छुरी मानि दबो
न्यूनतम अपने दिखाने सिस्टम या पर घूम 10টা হইতে 3টা পর্যন্ত ছবি লেখা ফাইনাল দিচ্ছে आ हर्षा आने फोन खाइए वॉइस मैसेज नहर व्हाट्सएप टेक्स्ट खाइयो फेसबुक पोस्ट खाइयो ओ बरोबर मान देखाय जागाव न पाई पेटी ओ बरोबर मान देखाय नाम नेता नखरेबी ओ बरोबर हाइजे खाइती आईपीएस नेता ना आशक हुमकी धमकी धमकी पूरा लीडर के ऊपर से भाবে मेंटली प्रेशर खाइया अवधाय যদি ক্লাইমারি রইস কাকাই আর গ্যারান্টি রইস ছাড়াও আইপিএস যদিও তিনি এডিসিও যদি আইপিএস এর ইয়াবা যদি 2021 যদি ক্ষমতা পাইতেন কাকাই যে তিনি এডিসি 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করছে ভারতবর্ষের হইতে রমই সাপ্লাই দেব তিনি এডিসিও এর লাগু পাইতো নিমান খামু কিন্তু দুর্ভাগ্য अवश्य तो आईपीएस ने खो दिया शुक्लाचरण ने खो दिया समग्र श्री त्रिपुरासानी स्टेट आगो में थांबानि थांबाय श्री तांखा जाता ते बाहेर सागाव काय थांसनि अवने तिनि जतन छिले तिनि कपालांगिया तिनि गावपानि बीजेपी में आईपीएल के अलायंस में सरकार आसुगु रियम 30,000 शरणार्थी ने त्रिपुरानी प्रशासनिक भूटा राइट माने आपको आईपीएल के बोल माने सरकार जब मुख्यमंत्री बताइए कि त्रिपुरावासी फिर क्षमता टिफिन खाई जाए 30 पर्यंत एक परिवर्तन नारगी माया कमाऊ कांसेप्ट ने रियम दिखला दिखाई रहता है सारे जी देवबर्मा विप्लव कुमार देव कैबिनेट आजोगई प्राक्तन उपमुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट कर्ता एनसी देवबर्मा विप्लव कुमार देव आईपीएस कैबिनेट मिनिस्टर তিনি থানলে कैबिनेट সিদ্ধান্ত না থাক সাজেশন দেখা गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट लांगे अपने प्रस्ताव रहका त्रिपुरा पर नाम नाम सिद्ध 125th amendment bill TTC सितो त्रिपुरा प्राइवेट त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल सितो कैबिनेट पास का त्रिपुरा इतिहास भारत भाई যখন ত্রিপুরা মাঝারমণি রাজ পরিবার গণতন্ত্র পাইঠামানি ইয়া গলো আরে রাজতন্ত্র পাইঠামানি ইয়া গলো গণতন্ত্র ও যখন হাফাইত্র ত্রিপুরা ভারত ভাই মাঝারমণি আমলে পরে ত্রিপুরা ক্যাবিনেট অমাহাই কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নামানি করি তো তাবুক পর্যন্ত একমাত্র আইপিএস বিজেপি ক্যাবিনেট মিনিস্টার অফ ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত না থাক টিটিএডিসি অব ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল অফিসিয়াল एडीसी माने अब त्रिपुरा में कोनो कैबिनेट सिद्धांत या त्रिपुरा में कोनो नेता मंत्री नि सरकार आसुई तमने लगे बरं कोनो सिद्धांत करे बरं कोनो सपोर्ट करे एकमात्र यूजेस से आंदोलन कतर खाए तिने भारत सरकार या फरे देता माने से टीटी एडीसी अपने परे कैबिनेट कोनो सिद्धांत नया अवनंदन तिने टीटी एडीसी सभा अपडेशन अनुसार 50 अंशित टोयोटा 42 अंशित अब अपग्रेडेशन अंशित होने में कैबिनेट का पास फाइल माने अब आईपीएस रिपोर्ट वर्षा चलायो अब एयरपोर्ट आगे न दाबी फाइल जाए महाराजा डेली का किसी मालिक का लेकर माथा बनाई है आगे दाबी फाइल जाए घर का फाइल आगे लागू आगे वाले तब इंप्लीमेंट खाएंगे तामिल खाई लिया मानिक सरकार मुख्यमंत्री तमने चलाओ राज परिवार की जगह आस्तबल मयदान से समय विवेकानंद ने बोलो नामिक सेकंड लंदन तार परे वो चलता माने अब आगे न फायदा काबी आईपीएस में बीजेपी सरकार भाई महाराजा डेली का किसी माने करी मग एयरपोर्ट में था माने मोती आके माने अब आईपीएस ने बोल तेरे सामने बगे खाई जा तेरे बड़ो दागा सब कोई क्या सब चीज़ बगे खाई तो बड़ो रक्ताबो सारा चित्र में बड़ो
kami tahu Saiman Sunai provision जों ताको दरान आसिनि दं केबोनो डायरेक्टली हिट खाइला के वेटल कम्प्युटर को थांगला केबोनो जों ओवरटेक खाइयै हामिया सबै जों माते मैदान जों गरम खाइला प्रयोजन कि दफानि बरो যদি আগামী দিনে 5 বছর তাও 4 বছর কমপ্লিট এই 5 বছর না খাই আইতে দিতে 5 বছর বাগিল তো অবজার্ভ খাইতো না না খাই 10 বছর বাগিল অবজার্ভ খাইতো না কিন্তু যদি দফানি খানি বলতেছি ছয় ছয়টি প্রাণের আলাদা রাজ্য তুমি ফাইমাই আটকা খাই আইপিএসের ওপর নগা তুমি 10 লাখ টাকা পে করছো সেনা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেনা কম বিমানে বাকি সেনা কম বিমানে বাকি তাবসে পর্যন্ত নাচি গেল কিন্তু থামনাই 18 সিনে 21 মাত্র 3 বছর সে 3 বছর আইপিএস সুযোগ মানে 18 সিনে 21 18 সিনে 21 ও কতার মাথা 2 বছর করোনা ভাইরাস লকডাউন হরতরে বছর নমি নকলাই মালাইয়া এই 3 বছরের বিশিঙ্গ মাত্র আইপিএস 1 বছর তুই সামল কালার সুযোগ মানো এই 1 বছরের বিশিঙ্গ না আইপিএস এর অনেক অ্যাচিভমেন্ট পাবো 18টা ডিগ্রি কলেজে কম বড় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাকরি করলাম তা আইপিএস থেকে বিজেপি সরকার বড়রা হাতাই বলুন না হাতাই গদর বলুন সরকার গন্ডাসরের বলুন না গন্ডা দিশা বলুন সরকার আশ্রমরাই বলুন সরকার করবে সরকার তিন গ্রাম তো মহারাজানি 184 জন রাজানি বংশধর অর্থাৎ একজন রাজানি না আসাইমানি সাত না ধীমানি সাল রাজ্য সরকারি সংস্থাপন ছুটি ঘোষণা করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তঙ্গু রবীন্দ্রনাথ টেগোর তঙ্গু স্বামী বিবেকানন্দ তঙ্গু চন্দ্রনাথ সরকার ভারতবর্ষের পেছনে বড় অনেক অবদান তঙ্গু স্বাধীনতা সংগ্রামী অনেক অবদান তঙ্গু কিন্তু তিনি রাজবংশে 184 জন রাজানি বংশের ইতিহাস তঙ্গলে 184 জন রাজানি বংশের স্মরণ খাই দিয়া একজন রাজানি বংশ স্মরণ খাই এটা সরকারকে স্মৃতি ইলিটের সরকার রাজ পরিবারের সম্মান দেব রাজ পরিবারের সাথে প্রচারের সম্মান দেব আতাইনি সালাতুন সাথে প্রতি ঘোষণা করেছি হিমানি সালাতুন সাথে প্রতি ঘোষণা করেছি সব খলাইছে আইপিএস বিজেপি সরকার খলাইছে আবার তো বল খলাইছে তিনি বল দাও তিনি বল কাকে বিজেপি में आईपीएस के एलान संबंधी बोल इब्राहिम निबावी आंदोलन खाए आईपीएस के बीजेपी में एलान संबंधी बोल एमन की आईपीएस नेता रत्न पारालोक कर बयान वो पदों ठीक कर देता था बड़ा बीजेपी में एलान ताबुक सामने टिकारिर নাই जोंकी हान रमुय हन रमुय साया निया खाय ग्राम रैली खाय दिल्लीबो थांलायो रोड ब्लक खाय तिब्रालेनि आंदोलन फैयो बर'नि थांयो थांगै रिजनाल माइंडे बर'क सामाने आबो सिनि बु आबो सिनि पाबो ना তাহলে রেজনাল মানসিকতা বাইরে থেকে বড় রবি তিনি বড় রবি আর আনসারে থামি নেই জাতীয়বাদী মানসিকতা বাইরে থেকে তিনি বড় রবি জ্ঞান দিবস সমিতি নির্বাচন থেকে সমিতি সবার টিকেট নালাই না সাবা খাওয়া দাওয়া আচুগুই করোড়পতি মালে রোমানা কম্পিটিশন बिजनेस है क्लाइक लांगै कन्डाक्ट क्लाइक लांगै जोंनो देशाव बर'नि इस्यु इलेक्शन सिगांनो दंमोन क्षमताव थांगोन क्षमताव आसुगोन एनसी डेभलपमेंट टिप्रालेनिखौ सालिया मेबार कुमार दमातिया टिप्रालेनिखौ सालिया आईपीएसनि एमएलए टिप्रालेनिखौ सालिया दिग्गरि हुइनाय आईपीएसनि लोक बुनुबै
रां परीक्षा इलेक्ट्रिक टिकेट परीक्षा पद परीक्षा पदवीको खोइ आइले दक्ष छैन भने चेष्टाका सामुने लाभका सामुने लाभका जों बतानो 5 वर्षसिम दुर्बलता आगामी 5 वर्षले तपाईँ त्यही चिनी बरफले साथै तिब्राली आन्दोलन सुरुलाले भन्नाय 1 लाख बरफ कमिको तिब्राली आन्दोलन छैन 1000 बरफ कमिको तिब्राली आन्दोलन छैन 10 जन बरफ कमिको तिब्राली आन्दोलन छैन 1 जन बरफ कमिको तिब्राली आन्दोलन छैन आगामी दिनौ 23 अगस्तमा आगर तलब सारा तिब्राली आइपीएससी सारा तिब्राली आन्दोलन जरा शामिल हुन्छ तिब्राली जरा सामदन तिब्राली चबाव जरा सहयोगिता नै अपना सब दिले बस कामे 23 अगस्त ताकलाई 23 अगस्त 2025 आगर तलब फाइनली थांगै दमता कमतै पुग्छ जों 10 जनवरीको फाइनल 100 जनवरीको फाइनल 1000 रुपैयाँको खुवाइनाइ 5000 रुपैयाँको खुवाइनाइ 1 लाख रुपैयाँको खुवाइनाइ चिनी नहरमा मौका तिब्राली ततखन पर्यन्त माया साथ आइपीएससी आन्दोलन पाइखाना तिब्राली आवाज दिँदै थान्नाइ अवश्य क्षमता भयो स्टेप बाइ स्टेप समानता अब नि बागै त्यसको क्लब सरला जतन नगराइकन हाम्रै तिनीभन्दा रक्न अनि पर्सनली ये आईपीएससी परिबन्ध कोई नले धन्य मन कबक नाय जों दाबो आईपीएससी खरबसा सिनि एमएलए बोन मंत्री संगारी बक्सा सौदा मन आ खरबसा संगारी बेटा म परिनाय दिन्छ मैच का ठिकम सबैन दुनियामा अनेक किसिम खुवाइनु मैच का ठिकम सबैन दुनियामा अनेक किसिम खुवाइनु आगामी 23 अगस्त और सौंदर्य एमएलए सौंदर्य मंत्री बन्यो आगर तलब लाख लाख बरफ खाइए तिब्राली समर्थन गर्छ आगर तलबको सम्मान पुनः तिब्राली अवस्था तेविसा एनसी डेभलपमेन्ट पिडी विमान बकथान कपरा साइकल पनि आम खरबसा एनसी डेभलपमेन्ट तिब्राली छन्नाइ थ्री थांपना नरतावानानि लाखो एनसी डेभलपमेन्ट आचाइ फाइनाइ तिब्राली लांगो हैनाइ सांगरि थावै माटे मैदानबाट अखरै नफाइनाइ नरक सुरु उ फ्लेगनि सिम्बल उ कलरको सिमे कर्मबाइको खा ते दाबरको सिम्बलमा सिमे नरक रमै गम्भीर छ अवनता सम्मत किन विश्वास नरक जलतन भुक्तभोगी दुई भाइ बेले सरकारको क्षमताको पत्रिकोर बरफले चाहिँदैन पत्रिकोर बेनिफिसियरी बागै दुखामा समेतनाले लामा दमैमान तारपरे पनि संगमले थाने मन खबक नाय चिनी नहरमा ओ बेनिफिसियरी जों आदै बसाव सरकारले सुजुग सुविधा ननाभएकै आइपीएससी खुवाइहाल्ने जों सिपिएमले च्यालेन्ज गरी सिपिएम न 2058 सक्मौले रहन भने सिपिएम नेताहरु निर्वाचन आइपीएससी निश्चितता रहने चाकरी मानानि दुगो उन्नका ओल श्रेय दिने कुफन पाल्टा जवाब हुए माता अखरै छैन त्यो चाकरी छैन या त्यो दफने गरम संसद तिब्रालीमा माने याबाट त्यो सिनी बडरले चाकरी हुँदै सबै हुँदैन सिपिएम नेताहरुमा आफ्नै जवाब हुने थियो माता अखरै छैन माने आ कबरमा चौकन दिन पकाने को बस का 30 तारिख दिल्ली में थांनानै नायनो सिनै पार्टी कोइकल लिडर ते होम मिनिस्टर बेसन मलायनानै सिनै तिब्राली दाबिनि मेमोरेन्डम नथि जों तेविसे रिमाइन्डर खालामने बागै जों सालायजा याबने बागै 23 अगस्त अपना जों लुबैनो नरक जलतले खानिमन जों कबक नाय पब्लिक केबडी पाइजाइ पब्लिकले केबो कसै नरके कया गणतन्त्रले सिस्टम लोन जदि सालका खाइगे पब्लिक दिने लगे थांना आम जदि सालका खाइगे त खाइ पब्लिक आनी लगे खाइने पब्लिक ने केबो खाइ नरके मिया पब्लिक ने केबो पाइ मैया जेसपन
महापुरुषना चिप्राने हावा थायै तिप्रासानि बागै राजनीति खायनायनि बागै मानसिफोर फायदि किन्तु तिप्रासार साधारण पब्लिक केवनि पाइजायो आपे डाउन दंनाय आबनि बागै चिनि नाहारमोन चिनि समाय आबनो जों तेविसिया जों जत आमसारि लोगोरनि थानिबो जों पोसग्रै मानानै बागै जों बसकांगा सामान सालायनाय तेकिसिया काकाय मियाप्रो चिनि सरकारनि अबै दरति आबा जन भागीदारी अभियान अब तब स्कीम लॉन्च संख्या 30 तारिख द्वारा आबनि सार्वे करे दङ जानि जा आमसाइनि पंचायतनि प्रतिनिधि रक्षा काकाय साबनि दाम बुद्धि असुविधा दाम बुद्धि तमागि सार्वे खाने फाइ तर जत सहयोगिता रे सरकारनि सुযোগ सुविधा नानानि बागै कोनो निश्चय दिते हिन्नानि नागिया सरकारनि पाका नक नानानि बागै निश्चय हिन्ना नागिया सरकारनि रेशन का सेपरेशन रेशन कार्ड नानानि बागै निश्चय दिते हिन्नानि नागिया आ पड़ा मानानि बागै निश्चय दिते हिन्नानि नागिया वाक दफा मानानि बागै निश्चय दिते हिन्नानि नागिया सरकारनि सुযোগ सुविधा नव आचुबै दंनि नगनि प्रत्येकटा नगन थांगे द्वारा लागे सरकार को सबनाय अब भारत सरकार ने जे कोनो स्कीम बनाउँछ त्रिपुरा सरकार ने जे कोनो स्कीम बनाउँछ अब प्रत्येकटा भारतनि मानानि अब राइटको अब मानाय आम मानानि थांतानिबो केवल नेतान मास्टाने मिडलमेन संविधान चारनानि नांगिया ताको तेलबो पोक्छ आमने बागै नर जतल सहयोगिता रे देखनाय आणि विशेष कचरेन आणि कोकना आमरण पक्षनाय जतना काम करन तंबडी केबो बाय पाराव थांगै केबो बाय कोकता बांगाति जो कहिले नै थाइकमा प्रयोजन कइसे माइति लिचावै जों शान्ति बागै जाने जान्न खुंगा दंनाय केबो न थांगै नरनि पार्टी अमाय खलाइनिया नरनि नेता अमाय खलाइनिया नरनि दल अमाय खलाइनिया केबो बाय कोनो दूर शब्द खाइने प्रयोजन करे जरा फाइकांकाय पब्लिक ना अपनी जवाब थान्नाय कोनो नेता छिनि अरु मञ्चमा तुमका कोनो नेता कोबन नेता लेखियो तुम जवाब थान्या पब्लिक ना एक समय आइते लेखिने जे जवाब थान्का और जवाब न तेविसिया पब्लिक ना तेविसिया आदर्श नेता लेखियो अपने प्रश्न अपने जवाब थान्नाय थाने तो अपने बागै जरा पाराव थांगै भुगाम पाइ थामाने यागलो के बुबाय कोनो लानो तर्क बितर्क बनाने ककरे पाराव थांगै ककमाने ककरे जों जतन कइने ने तमायना अमसना आंगन थाका कबबै नानि ककना आंगन थाका जतन हामबाय आईपीएफ आयोजक एलसी देपरमा सिनि सारे देपरमाने इमा सारा तिब्रा तेनेसे हर हाय तिब्राले ने हर बाचाथर तिब्राले ताके तिब्राले सिनि दावखाने बरन तिब्राय मानथन हामबाय जरा हम आईपीएफ ने 2023 হতে যদি এই আইপিএফ তে খরচায় মানে নিতা মন্ত্রী নিত উকায় যত বিষয় জরা আমি আছে তাবো আইপিএফ তি সিংহ আইতাই থাকুন তমলি জরাও এই আইপিএফ তি নখিবই তাই কোন পলিটিক্যাল দল আইপিএফ তি নখিবই ত্রিপুরা রাজ্য তাই সরকার গঠন খাই মানলিয়া না রাজ্য সরকার না এডিসি সরকার আইপিএফ তি লগি তনিয়াঙ্গে ও নিজীব সরকার গঠন খাই মানলা আইপিএফ তি এই ধান খাই সবাই কথা করতে ভুগছন মনে বাকে আইপিএফ তি নেতা ভুলি শিকলা চালায় বিশেষ করে বরফ না খাবুন তো মনে বাকে পালান্তি শিকলা মনে বাকে ইয়া গরম নেতা করতে Kumolo IPF division by Tidulja তিনি সালসানি সম্মেলন প্রথম লাগা পান্দা ও পান্ডাও ফাই পাঞ্জা ফাইনাই কুমলং আঞ্চলিক কুমলং ডিভিশননি হাসাল সাম্মানি ফাই সম্পাইনি চত্ত তাকুকাই বকুকসং নরন্ন পাইফাই হামবাই IPF তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই তিনি খাসুকসা মিনিস্টার বলে লগি তিনি IPF তিনি
Brotherhood Organization, IWFT, Youth, IPFT ने आदों तेई डिवीजन ने कुमलो डिवीजन ने जब तो समुदाय को मैं नरकना पाइपले हम पाइ itu jod poriselai hampai japaro tini eto boro sokranto kelai IPFT no 2021 থেকে 2023 নরকঙ্কাল সামবেড়ি মারি পড়ে যত্তর দ্রুতর সাইমান কাওরা তাই IPFT ছাড়া তাই কোনোদিন ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরাকে তৈরি ফাইমান নাই কই কারণ 30 জোড়া ত্রিপুরা রাজ্যনি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কোনো রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা সাধারণ থাকারই বাগে একমাত্র ত্রিপুরাকে ছাড়া তাই কোনো পদ করে নাই ভারতনি প্রধানমন্ত্রী ভারতনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ने आलो একটা পলিটিক্যাল পার্টি একমাত্র IPFT পলিটিক্যাল পার্টি নো ত্রিপুরাকে ছাড়াই বিনি কাগজ জমা রিজার্ভ প্রত্যেক বছর অন্যান্য যে রাজনৈতিক দল যারা ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে যে সংস্থান সংগঠন বড় তাবুসুন্দরা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নারা একটা কাগজ জমা রিজার্ভ করে মেমোরেন্ডাম এই কোপ সাইন মানবাইবারি করে IPFT ও তাইসা পার পার তুলুতুল তিনে কুমলম শান্তি বিজনবা কাল কই সাইনকা জরবো তিনে আগি IPFT সাইনকা করনো যারা শ্রদ্ধা আসুই তকাই বরং নীতি সিংহ তাই ওইছা IPFT ন বুঝি ওই তিনর ফাই ছপাই মানে বাগে নরন যত নিশয় পাইতে হাপাই ফাইতে তাইসা IPFT ও কেতরি ফাইতে যত তা পুরুনি বাগে পাল থেকে পুরো পাইনি তা ফুটে কো গজন হামবাই angko teknik sekat ini angko bisi kolom lega ani aku tahu tadi saya program kamu cara ni sekat ani nol ni bas toko tu nak kaisa nol dos akan naik 1987 sono 1987 sono ani og yong ni busla মাধ্যমিক পরীক্ষার উই ফেল লিখা 87 সন লিখো ফাইটাল ওয়ার আসু কষ্ট কেন পরিবারে বাদক মা কোন কাগজ সুগিয়া নকরি থাকে নগদ লিয়া করে ফুটুক জায়গায় জল জায়গায় হয়নি তাই যেন খাই জল জায়গায় নকরি থাকে और जेहनो की नौकरी थकले आ बरो आनो उलम कापी आनो पैसा नेकाय चिनारा नि चिना कामिनी अब तेलंगोर पिला फाजा नगो तेलंगोर ने आंबासा बजारा थाने मिली थी तिकरोई जोली नौकरी फेका ताकुते बहुत चलतो आणि आंफाई प्लाईवान चले कसो तेलंगोर जे प्रो गाडी काय रे कंगेनो नौकरी कुटुला नय बका खेत चाल नका आपरो ट्रक गाड़ी बाई बस गाड़ी से मिसे ताबु ने हाय ये गाड़ी करे यागो बरान करे तोरो जेफ्रो आठरो पुरा पार्क का बका खेने नल चेका आठरो पुरा पार्क में जेफ्रो आपासा 550 आपने मोहन ने मुखले कलाई का की তখন নকি নমনা হিলি থাকা বা নম্বরি থাকা ধর্ম নগর যে প্রথম থাকে ঠিক লিয়া কথা নক খাতা বিনি মা বিনি বাবু চুন্ন যত রাখা থাকে মুচঙ্গ তাই হচ্ছে টিপিলি না ফেজাবো থাম চিনি সুদে জলি থাকো উঠুক জায়গা কিন্তু যেগুলো থাম চিপাইও যেগুলো সাইমারা আনি গুল খা যেগুলো ani nokni tapu buku jai kitu tino kage bo jaga thang sokiya bo ta ko sai pa ye bo jaga thang sokinya nokni nokni fega don nokni pore to
राजनी त्रिपुरा पाई आसाम में जहाँ कुछ नहीं थे आप लोग का भी निपखा तो मन लिया चाहे वो चाहे किसी थे फिर के ना तेरे लोगों ने पाई हम गए सब सब लग जाए हमारे तो लग नहीं था नहीं मोर मोर सब पैसा ओ दादा नहीं हमारे को बाबू का बाबू हमारे कुटुंब रोहमान इबागे जो लोग हम लोग नौकरा नहीं थे मिया और जब तो नौकरा तो गए अंता बुताई से टिफिन फाइल में बोले आईटीए दिनों जो लेवी थन्नाई ताकुब का इपुकुप चल थांची ने कारोने हो आप लोग की लीडर रमी किसी ता बोल त्रुटि तो हो बरों को जो लेवी बात साथ का बरों रखो आईटीए दिनों या कभी नौकरी थांका नौकरी थांगतान लिया कुनो जगह वो को थांग लिया है को बात साथ भी तो कर ताई तो नहीं पार्ट क्यों को थांग छोड़ता ये Kumulung division conference division tu, sudah kumulung simia, senior media reporter tako, baru ni media channel division tu, saya Tripura Rajya, jeda kawo, khar koi, lanjut, IPF tu file muntung ni bata, file yang tomero, nolam di prote ani request, ani koimung, file ni, nolam division tako, nolam division buku. ताई वैसा संग्राम निजरा भाई सबका आईपीएफ की सही नरो कंकर आईपीएफ की तबो श्री मोहन ट्रेन मोहन का तो कोटा कोटे पुक्तो संपूर्ण साइया आनी आईपीएफ की जे को कोई ठंडाई जे आईपीएफ की रो आनी ताको जरा आईपीएफ की फाइट होने रो पूरे नरो सिद्धनो आईपीएफ की होता है कितनी फटे सारा त्रिपुरा राज्य संताई वैसा होटू निर्णय का कोटे पुक्तो जरा किसान बाजारा बीजेपी बाजारा कांग्रेस और तो लोग या करे जरा आईपीएफ की वो फायदे मुझे नहीं देखो क्या तो कुछ नॉर्थ दिप्लोमैसी आने रिक्वेस्ट ताबुक तो जरा नॉर्थ आईपीएफ की वो फाइल समुद्र थे नीली बागिया नीली पुष्पा नी बागी चंदन फायदे जितना कुछ तो कुछ तुम जो तो साइबर में देखो इंजीनियर पास एमए पास माध्यमिक पास तो बात ही नहीं बड़ा बड़ा डिग्री तो कोई जाओ बच्चा क्रिमिनल और आनी आजू तो नहीं तुम्हारा फॉर्म चीनी चले जो कोई नहीं सुनना तो मस्तो कोई पॉलिटी तो नहीं जमाने चीनी बसा चाकरी माता मानो मान्या कोनो गारंटी करे कि तुम्हारा में वो गारंटी वो Tipralet jadi mankan kan? Tipralet ni sekarang butuh tipralet ya, tipralet tu mana lego? Tipralet ni sekarang cuma IPF BJP TTC pas play hoga, tipralet itu council. Abang mana 50 থেকে 80,000 চাকরি কেতাল মানে নিজি বেকার উত্তোলনের যে চারে রবি জীবন উদ্ধার করে চাকরি পেতো আর অবু উদ্ধার হয় শুধু IPF টিমে সুবিধা করতে তো Sini nongni tamu ko kagus putro ठीक रहे sini pupuk sini IWA sini president sama mereka anta kita sebagai sama sini jodoh di nomor itu hari nomor porton to tamu tamu ko sini nongni nong kami jaga ni kawan kure jegoro nongni kawan to agar thago दाबरा ने आमान चुतु नि मुंगु छे निर मुंगु कुकरिखा फैथाका खास जगह सुन तंग बताबो जे কোনো সময় আবার ফরেস্ট ল্যান্ড নিরিয়াকে কাগজ করে হলে তাপনি যে পরিবেশ পরিস্থিতি ফাইটকা যে কোনো সময় পানা নর্থ গয় আর সরকার নি মানে অফিস আদালত কাছারি নামবলি চাকরি মানো नीरी कागज पत्र ठीक खाई नीरी चेहरे की भविष्य की जागा की दिखाई करने वाली बात है एक प्रलय नंगो की प्रलय में जाएगा की प्रसाद कमाई करता है एक अपना आदि कोई विश्वास किया कि तो हम भाई चलिए मिनिस्टर को समाचार तक लेकर
Bene de bagi tipralen santro ha bangay ophay katangle কিন্তু যতই গর্বের বিষয় 99% 199% 199 জন্ম তাবো যত আইপিএফ তে এই দাবি তিপ্রালেন দাবি ও তিপ্রালেন দাবি ন যত ও তিপ্রালেন ছাড়া তাই বাঞ্চলিয়া হই গ্রেটার তিপ্রালেন মুইব তিপ্রালেন মুইব যত তিপ্রাসানো তাবো তিপ্রালেন সংখ্যা বনে বাগৈ সারেন দিতে পড়বা এই তিপ্রালেন নি লামনো ফুলক লামনি বাগৈ ফাইদি এই দিতে পড়মানি বাগৈ পাল করে চিন্তা ফলক না ফুটে ফুটছ আইপিএফ কি যারা কথা উঠাই যারা আইপিএফ না হন্দ নাই সুম তিপ্রাসা থাংনানি কা আঞ্চলিক দলমা খাইনাই বুবাগ্রানো হামবাই কংগ্রেস খাইতো চিনি বুবাগ্রা আঞ্চলিক দল খাইयै তিপ্রাসা থাংিয়া আগর দলার জনা ফাইকেdo আঞ্চলিক দল চাপটা ক্লুজ থাকো হেরি নেক্সট সারি মানে তমো এই বুবাগ্রা কংগ্রেস দি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত যা তিনি এই বুবাগ্রা ফাই সাইমান কাজে না জাতীয় দল খাইয়া আঞ্চলিক দল খাইয়া পর্যন্ত ওই তিপ্রাসালতাই মুঠাং মালিয়া বুবাগ্রা নিজি তাবো আঞ্চলিক দল খাই তমপি কপ্ন সংশোধন খাইয়ে বইবারে সিনে হারি বুবাগ্রা হিজাঙ্গাই বড় যেখানে আঞ্চলিক দল খাইয়ে তিপ্রাসাদি দাবি দাবা মানি মাইয়া হিনি ছানাই বড় তিনিব আঞ্চলিক দল সামগ্রিক প্রমাণ খাইকা জাতীয় দল খাইয়া আঞ্চলিক দল খাইয়া তা তিপ্রাসাদাই থাকলিয়া বুবাগ্রা অবনবাগে বুবাগ্রা ন সুফাইদি পার করে আঞ্চলিক দল নি গুরুত্ব বুঝি মারি বাগে বিনিবানি বন্ধন পাঠাইয়া পত্রলে বকুপল আমাদের কাছে কিন্তু তাবো আঞ্চলিক দল দুইটান থাকা কাছা তো আইপিএফ টি কিসান দল তাই থেকে তো তাবো কিসান দল তিপ্রামো থাকা কোন আপত্তি করে যারা আইপিএফ টি খাইলে আইপিএফ টিও খাইলে যারা তিপ্রামো দল হামজানে তিপ্রামো থাকা অব দুইজন আঞ্চলিক দল অব খলাই কিন্তু বড় খরচা তো দুইটা পার্টি খাইনি আপলা বড় খরচা তো একান্ন বুঝিনা নাগলেগলা দুইটা তো বুকিং মাইয়া নুন সিতা বুবান সুতি তাতে বুকুছ বদল ডিসিপ্লিন পার্টি বদল তিপ্রালেন লামা ফুনো বদল তিপ্রাসানি মুঠাঙ্গানি বাগে লামা ফুনুগু তো সামসারি মানি তো আবকে মনসিনা নাইয়া নিজে ওয়ানসুগৈ ও দলনো নুংপুর দিতে হয় মথানো নু যদি মনে খাইকা মথানো তিপ্রালেন লামা ফুনুনা এখানে মথানো দিতে মথাইয়া আইপিএফ কি তিপ্রালেন লামা ফুনুনা এখানে আইপিএফ কি দিতে তিপ্রালেন কি একটা তিপ্রালেন কি দরকার বাংলাদেশ কি জায়গা যুবসং নাঙ্গো এদিকে তিপ্রামত থাকাছে কোন আপত্তি করে আঞ্চলিক দল তাই কি আইপিএফ কি কোনো না কোনো সময় মত আনো নাই মত হাবো কোনো না কোনো সময় আইপিএফ কি লগি নাই আইপিএফ কি কুমারী ক্ষেত্র বাংলা বড় অনেক টনটকা 2023 21 থেকে 23 কিন্তু 23 থেকে সেই 2025 জোড়া তাবো শ্রী ঢোকলানি নেতৃত্বে ছাত্র কুমার রিয়ানের নেতৃত্বে তিনি বাঙালি নেতৃত্বে আইপিএফটি যে আইপিএফটি নরমঙ্গল সবে আইপিএফটি চারটার পৌঁছন থেকে হিরে তন্ত্রই করলো তাও কিন্তু 30,000 টাকা ঢুকাই ভুগছম কারণ আইপিএফটি তাবো সিংহ হয় চলে খবর মতো